news. 1, 2, 60,000 na. yay! 1, O, di tagbe-20 na sila dyan. 1. napunan ko. Pinapunan. Nakuha siya. Sige na, sige na. Bilang na. Bilang na. Count na ikaw na. Roll your hands, roll your hands. One. Roll your hands, roll your hands. Roll. Ayun. Roll. Shake. Shake, Daya. Dito ka na. Dito ka. Ayan. To. Turuan mo kumanta. Roll your hands, roll your hands. Roll. Shake. Dito na. Oh, turuan mo to kumanta. Roll your hands, roll your hands. Roll. Ang pa kayo. May taga-20 kayo. Si Bayani gusto na step out. One. Yay! Ayun. Ayun, mag-i-sleeper pa, oh. Wow. Sige na. Suot mo na. Oh, suot mo. Wow! Ito pa, yun. Kunin mo yun. Oh, suot mo na. Dito. Ito, maganda to. Ito. Maganda to. Sa gold. Yan. Yay! 20,000 naman to. Sa gold. Kung ang 24 carats ay 100% gold, ano naman ang 75% gold? 18 carats pa. Ayun, very good. Very good. Ayun. Ito. Yung pa. Ito. Ayan. Ito. Ayan. Yan, dalawa. Yan. Ganyan na. Ayun. Oh, ito, naka-sleeper. Ayun. O, si Tia rin mag-sleeper. Dali. Doon, di na. Ito na lang. Una ko. Suot mo. Oh. Ganda yan. 75. Ito na. Ito. Oo, siguro. Oo, dito. 24. Ayan. Ang kalahati. Ayan. 12. O, kanta na tayo. Roll your hands. Roll your hands. Roll your hands. Roll. Basa ka. Wa. Na-open siya. Na-open. Wow. Wow, cake ni Tia yan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yay! Step out na. Roll your hands. Roll your hands. Roll. Ay, si Dora. Turo mo si Dora. Hi, Dora. Hi, Dora. Ay, ang baby, oh. Hi, baby. Hello. Ay, baby ulit. Hi. Ay. Wow,
Beautiful. Step out na kayo. 80 divided by 3. Beautiful. O di, kung tagtaga-25 kayo. O, Beautiful. 25 is 75,000.